السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي، هذا الفيديو بالنسبة للطلبة ديال الاكس 4 يعني اللي تلقاو مشكل في التمارين ديال الجينيتيك دي زابلويد. دونك ان شاء الله هنا يعني غنخدمو بحال شكل ريزيمي اوسي كيفاش نتريطيو ان اكزرسيس. دونك على بركة الله نبداو ان شاء الله. Méthode générale pour traiter un problème de génétique relatif aux haploïdes. اللي غنشوفو فيها principe général، غنشوفو فيها détermination de la liaison ou de la non-liaison de deux gènes، غنشوفو فيها calcul de la distance entre deux locus de gènes liés، aussi calcul de la distance gène centromère، et à la fin غنشوفو واحد la conclusion. Donc أول حاجة غنشوفو principe général. Donc traiter un problème génétique relatif aux haploïdes, c'est de rechercher si les deux gènes sont liés ou indépendants. Aussi, évaluer la distance qui les sépare s'ils sont liés. Évaluer la distance locus du gène centromère si les asques sont ordonnés. Si plus de deux gènes ont été étudiés, il faut les considérer deux à deux. Donc cette méthode d'approche d'un problème de génétique est la méthode d'établissement d'une carte génétique. أول حاجة on cherche si les deux gènes sont liés. ما معنى liés c'est-à-dire que portés par même chromosome، c'est-à-dire les deux gènes portés par même chromosome، c'est-à-dire مثلا هنايا le gène A le gène B le même chromosome. Voilà. Mais indépendant, c'est-à-dire que portés par deux chromosomes différents. Il y a deux gènes portés par deux chromosomes différents. Chaque gène porté par un chromosome. Voilà. نفترض أننا هذا هو يعني le chromosome 1. Voilà. Chromosome 2. Donc هنا غنلقاو le gène A. غنلقاو le gène B. Voilà. Sont donc هنا قلنا liés. المهم سمحوا لي هاد الكتابة راه أول مرة. فوالا هنايا les deux gènes sont indépendants بمعنى portés par deux chromosomes différents. Donc aussi قلنا يعني évaluer la distance بمعنى أننا خصنا نحسبو la distance إلا كانوا لي la distance qui le sépare، يعني اللي تسيبارينا le gène A على le gène B. Aussi la distance ما بين A ou le centromère et le B et le centromère. في هاد لوكا يعني غنقدرو نحسبو غير la distance entre le gène et le centromère، ما نقدروش نحسبو la distance يعني ما بين les deux gènes parce que portés par deux chromosomes les différents. يعني à la fin نقدرو نديرو واحد la carte génétique بمعنى أننا هذا le centromère. دونك نحطو هنايا مثلا le gène A le gène B. هذه c'est une carte génétique. مثلا نفترضو أننا لقينا ما بين لو A و لو centromère 2 سنتيمورغان، ولقينا ما بين B و centromère لقينا مثلا 12 سنتيمورغان، بمعنى أن ما بين A و B كاينة 10 سنتيمورغان. فوالا سنتيمورغان. هنا غنشيرو لواحد النقطة اللي هي مهمة اللي هي لا بوست ريدكسيون اي لا بري ريدكسيون. فوالا إلا شفتو هنايا معنا عندنا دو تيب، عندنا سوا un demi-asque et un demi-asque qui sont hétérogènes. Voilà, hétérogènes.
النص ديال لاسك est origine. C'est un post-réduction. post-réduction. والنص الاخر اللي هو لقاوه prédiction يعني ask un demi ask hétérogène homogène عفوا homogène الاول hétérogène الثاني homogène دونك هذا c'est un préréduction voilà pré-R دونك عندنا واحد كيسيون يعني que se passe-t-il si le gène est très proche du centromère يعني إلا كان عندنا لو جين très proche du centromère بمعنى في هاد لو كا ديما غنلقاو دونك دون سو كا ديما غنلقاو دي زاسك بري ريدوي الى ديستونس اونيل توجور غنلقاو دي زاسك اللي هما بري ريدوي الى ديستونس نول Question 2. Qu'est-ce que passe-t-il si le gène est très éloigné de son centromère يعني بعادي Dans ce cas, on obtient un mélange غنلقاو واحد الميلونج داسك بري-réduit et post-réduit وفي هاد الحالة ديال أننا يعني لو جين بعيد من السنترومير نقدرو نحسبو لا ديستونس جين سنترومير مغتكونش عندنا هادي فوالا دونك détermination de la liaison ou de la non-liaison يعني de deux gènes analyse يعني خصنا analyser les asks pour établir la proportion de dp dr et t يعني باش نعرفو شنو هي اولا شنو هي لا ليزون لا نون ليزون لا ليزون او نون ليزون سيتادير واش خصنا نعرفو واش لي جين سون لي او انديبوندون يعني هادي هي لا نون ليزون ولا لا ليزون اوسي نعرفو لا ديستونس ما بيناتهم اذا كانوا لي ولا ماشي لي ولا كانوا لي مثلا نعرفو لا ديستونس شنو هي ما بين لي جين دونك غناخدو واحد اكزومبل سوا لو كروازمون ا بي ا بلس بي بلس دونك اول حاجه خصنا نعرفو شنو هي دي بي شنو هي دي ار شنو هي تي دي بي سون دي تيب بارونتال ce sont des asques contenant deux types des spores à génotypes parentaux يعني توجور خصنا نلقاو ا بي A plus B plus. DR des types recombinés asques contenant deux types de spores à génotype recombiné. Toujours recombiné. Et T, c'est un tétratype asque contenant les quatre types de spores de A génotype parentaux. Donc ce sont des génotypes parentaux. Et de A génotype recombiné. Voilà. Recombiné. Conclure. حنا شدينا وحسبنا دي بي وحسبنا دي ار بورسونتاج ديال دي بي وحسبنا بورسونتاج ديال دي ار سي دي بي ايكال دي ار لو بورسونتاج ديال دي بي تساوي البورسونتاج دو دي ار دونك لي جين سون انديبوندون اي بورتي بار دي كروموزوم ديفيرون دونك les allyles présents chez les parents n'ont aucune tendance particulière à rester ensemble au moment de la méiose. Donc, le positionnement des chromosomes à la métaphase 1 se fait de façon aléatoire. Si les DNA sont supérieurs à DR, donc dans ce cas, les gènes sont liés, donc portés par un même chromosome. Donc les allyles présents chez les parents ont tendance à rester unis au cours des phénomènes de la méiose. Les DNA se forment sans recombinaison. Pas de crossing over. DR se forme grâce à deux crossings et T se forme grâce à un simple crossing over. Ceci explique que DP est supérieur à T est supérieur à DR. Donc, رنشوفو هاد لي 3 كا قلنا هنايا عندنا A1
A1 نلقى هنا B دونك هنا A هنا B هنا بلس هنا بلس دونك قلنا أن كاين مثلا واحد الكروسي هنا والآخر هنا دونك هانتا هنايا غيمشي غياخد لنا أ خدا أ ها هو أ وهبط خدا بلس يعني أ بلس هنا جا خدا أ هبط خدا بلس يعني أ بلس هنا جا خدا خدا بلس وطلع خدا بي وهنا جا خدا بلس وطلع خدا بي دونك سو سون دي تيب recombinés. Donc غنشوفو لا calcul de la distance entre les deux locis de gènes liés. Si les deux gènes liés, donc غادي نكالكوليو la distance اللي كاينه ما بين les deux gènes par la relation suivante. Donc la distance gène-gène est égale à 1 demi pourcentage de tétratype, 3 pourcentage des types recombinés. Donc, et la valeur est exprimée en centimorgane en unité de recombinaison. Donc aussi غنشوفو la distance gène centromère. Ce qu'il n'est possible que pour les asks ordonnés يعني بالنسبة لي asks non ordonnés ما يمكنناش نكالكوليو la distance gène centromère. On considère chaque allèle indépendamment يعني chaque allèle indépendamment بوحدو. Pour un couple donné, on détermine dans chaque ask s'il est post-réduction ou prédiction. Donc باش نحسبو la distance gène centromère دونك خصنا ضروري نعرفو لي بوست ريدكسيون اي لي بري ريدكسيون يعني الا ما كانش عندنا بوست ريدكسيون ما نقدروش نحسبو لا ديستونس جين سونترومير الا كان عندنا غير بري ريدكسيون c'est-à-dire que le gène est plus proche de centromère. Si on a des post-réductions, donc le gène est plus éloigné de centromère وبالتالي نقدرو نحسبو يعني la distance بهاد la relation distance gène centromère est égale à 1 demi pourcentage de post-réduction. Pourcentage de post-réduction يعني هو le nombre des asks post-réduction يعني fois 100 divisé à la totale. Donc à la fin conclusion يعني c'est-à-dire que faire une représentation schématique des résultats situant les gènes sur les chromosomes indiquant les distances entre les gènes et entre les gènes et centromère éventuellement, discuter les valeurs obtenues et on a problème de sous-estimation des distances si ces dernières sont trop élevées ou là la non-additivité des distances pour les mêmes raisons. Donc bon courage ان شاء الله غادي نزيد نحط دي فيديو ديال جينيتيك دي زابلويد غادي نشرح فيهم الكور